अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैनब है और आज हम लोग पहले सिपारे की शुरू की 10 से लेकर 14 तक की आयतें पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा इल्मा रब्बी रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم.